Mayong gabi sa tanan. Atong padayunon ang The Life of the Saints series. And tonight, atong hisgutan ang From Chaos to Order nga title o kini siya atong i-dedicate to Saint Benedict of Nursia, Italy. Kung kanaamoy mga cross diha at the back of your cross, na diya ang and sometimes na siya sa likod sa head ni Christ, no? The prayer of Saint Benedict and the symbol of Saint Benedict. That even until now, ang entire Christendom ni honor sa iya and ni venerate sa iya and nituo sa iya through his prayers and intercession. Kini nga tao si Saint Benedict, nagpuyo ni siya sa Norcia and he lived in 480. So imagine, unsa siya kaduol sa Nicene Creed, 325. So 325 years ang Nicene Creed. Dinataw siya sa 480 years after Christ. And namatay siya sa 547. Ang nakanindot dani niya, although dili kay popular o gamay ra ang nasayod, na siya igsuon. Pagkatao niya ni Saint Benedict, na siya kambal, kaluha, si Saint Scholastica, the twin sister who also became a saint. Talagsara kaya, no? Magsuon nga santos. Usa nga magsuon nga santos nga kung naibawan was, aside from the apostles, no? Sila ni James and John. I think Saint Cyril, no? Si Saint Cyril na siya brother who is also a saint. Si Saint Benedict, he came from a noble royal family, suggesting that his parents were of wealthy and possibly senatorial class. So sapian ni sila nga pamilya kay nganuman maka-afford man sila to send sa ilang mga anak to Rome, to study in Rome. Nga during the time, Rome was the heart of the empire. So mura ba og nagpadala ka sa imong anak dito sa Lasal or sa Ateneo or sa UP? No, naagi dito ng eskwela sila. O kini mga tawhana kung tagahinguog ka, mga kimen ang tawag na sa anakan, mga kimen. No, mga dagkog ranggo sa kumpanya. Makapaeskwela sa Dumaguete, sa Siliman University, sa Santo Tomas, no? Si Ninang Net is from Santo Tomas. Bishop Raimundo is from Siliman University. Pero pipilala na ang mga inana. Dr. Fernandez is, as far as I know, is also from Santo Tomas. No, ang uban taga sa Cebu, Recolitos, no, inana. So, inana, no? Father Rex is unsa na inyo Father Rex sa kuan siya unsa gali na sa kuan Don Mariano kuan na karon university na muna karon USTP, no? Ako po nag-eskwela pa ko sa university like Cagayan Capitol College, no? Capitol University sa una. No? Ang uban mga tao na nga wa na katunog og university makaingon ta unsa ka na university, no? Hadlok siguro na kaayo. Kadumdum ko nag-eskwela ko, nag-apply ko for law, mag-eskwela man ko sa una kay English man ko sa una nya I was really kaning aspiring to be a lawyer og nag-take og entrance exam sa Xavier Ateneo di Cagayan, bagsak. Gi-assess man ko, ay sir dapat sir muni mo kuha og kurso di ni angay sa imo ana, no? So may rasad kay wa ko na himong bakakon nga professional. Professional nga bakakon, no? I'm sorry to some lawyers, no? Namo sa mga lawyers nga kuan, but they are trained to familiar with the law, and when you are so familiar with the law, it's about time to twist the law. Yeah. Twist a little. Be gray rather than black or white. But Saint Benedict, he went to Rome. His parents were Christian, which influenced both him and his twin sister, Saint Scholastica, to dedicate their lives to God. Saint Benedict. Okay? Para sa mga latecomers, atong istoryahan karon ang kinabuhi ni Saint Benedict. And why him? Among many saints sa tibuok kalibutan, ngano si Saint Benedict man?
because he is one of the greatest fathers of the Eastern and Western Church. East and West. Wa pa ba ya 1054? Mabitaw, I loved those saints who are not part of after schism. Kanang kuan ba, mga saints nga before sa 1054. Kay we have that, although ang saints, mga, di ba na mamili, mo ingon ang saints nga, mag-request ka og prayer na ka, dili man ka Roman Catholic. Dili man inana ang saints. Ang kana ra mga membro, mga faith depender mag inana. Pero once you are with Jesus, you will be like Jesus. You will embrace the Samaritan. You will embrace the sinners. You will love those unlovable. You will reach out the Hindus, the other religion, and preach the gospel of Christ. Kana raman ang uban nga mga faith depender nga, they will shut the door for you and think that you are not welcome in God's kingdom. Sad to say. Pero Saint Benedict is a saint nga wala pa nabahin ang simbahan. Wala pa 1054 kay 480 pa lang. So he is the saint of East and the West. And he is the patron saint of Europe, declared by Pope Paul VI in 1964. So he is the patron saint of Europe. And above all, he is a patron saint of the Catholic exorcist. So if you're an exorcist and you belong to the East or the West, or if you belong to the one holy Catholic and Apostolic Church, Saint Benedict is your favorite saint because he is the patron saint sa tanan nga mga nagpahawa, nag-cast out sa yawa. Si Saint Benedict is studying in Rome, but he saw the immorality and corruption. Remember, ang Rome sa around 480 to 500 years after Christ, dili pa gyud sila fully converted. Og taas pa kaayo ang immoralidad og ang paganism. Grabe pa kay sa Rome. Tanawan nyo unsa ka kangilad ang Roma. Dili question sa unang minyo ka. Apa naasad kay kabit nga lalaki. Ikaw ba lalaki ka? Papa ka? Papa ka? Unya, pamilyado ka. Pero na kay kabit nga lalaki. Dili na sila big deal sa ilang panahon sa una. In fact, kanang gluttony nga ilang feast sa Romans ba? Eat like a Romans nga. They eat in order to be filled. And they kaning touch their throat in order for them to vomit so that they will eat again. Sige na. Indulgence ba? Nikaon sila para mabusog ug mabusog sila para musuka ug musuka sila para mukaon na sad. Kanang sige lang katulog pero katulgon lang yapon. Pasasa sa kinabuhi ba? Empire mo sila. That's the problem of luxury and abundance. Sometimes we easily forget God. Ang dako nga temptasyon, ang dako nga trial dili sa kawadon kun dili sa diha sa kadagaya kay dili ta mosangpit sa Dios kay maayo man kahimtang. Kana bitong mayog lawas, di daw simba, di ba? Pero usahay tagaan sa itugot sa Ginoo, dili ni tagaan. Itugot sa Ginoo at hilabtan ni Satanas. Kay para mapukaw lang ang kalag. Duol dayon sa Ginoo. Og daghan ako mga tawo nga nailhan inana. Now, si Saint Benedict na-discourage gid niya pag-eskwela niya sa Rome. Tungod kay grabe kayo ang immoralidad. And he walked away from that institution. Not because he hated the world, but because he loved God more. He fled into silence, into cave, into obscurity. Saint Benedict, he withdrew into solitude, living as a hermit in a cave at Subiaco. Iyang gipili ang magkinabuhi nga ermitanyo. Atong pagtuo sa ermitanyo, di ba? Ang ermitanyo ka ng mga tag-as ug buhok, di ba? Baho kayong ilok, yelo kayong ngipon, yelo kayong tiil, white toothbrush,
Unya maagto ka didto kay managna, no? Magpabaya dayon dala kag manok. Ana, ermitanyo mo na to pagtuobat. During sa time ni Saint Benedict, usok kaayo ang monasticism, no? Ang pagpuyo diya sa cave to find God and to dili lang gali mga Christians ang nag-ermitanyo bisan other religion like Buddhist, no? Even Muhammad, we know that before he was alleged called as a prophet, he spent time 3 days in the cave, and there was a vision og naingon diya da si Gabriel. He appeared to him and squeezed his throat and said, "You read and write." And Muhammad said, "I do not know how to read and write." And the angel dropped him almost dead. Sayang kadana. And his mouth was foaming. Ug nagbuwa ang iyang baba, nagligid-ligid siya, and he went to the kahidja sa iyang asawa, ug niingon siya nga, you are possessed by the angel. No? Pero kada sa atong panahon karon unsa man ang ina nga tao, kanang magbuwa ang baba niya, magligid-ligid. Unya na siya vision. Tama, no? Duhara na, gipatol or giyawaan. Okay. But anyway, di na ito istoryan, balik tang Saint Benedict. He went at the solitude, living as a hermit in a cave at Subiaco, France, or Italy. God sent him a priest, Father Romanos, to take care of him. So sa siya sa Saint Benedict, nagpuyo niya siya sa langob. Na, from rich family, from family of someone who can afford to send their children to big universities. And matod pa nila nga, he came from a mga family nga politician nga members of Senate, to universities and to cave. Langob. Kita mo the crudes nga salida? Dad, we got the egg. Bring it to the cave. Di ba? Katong ilang giawayan ang giawayan nila ang itlog. No? Dala sa cave. Mga cavies. Excessive here, no? With kaning mga teeth, ng mga dago kayo. Now, the good thing was, God sent him a priest nga si Romanos to take care of Benedict. Padalaan siya og pagkaon, og tungod kay katong cave manggun kayang gipuy-an, lisod kayo ang tuon. Og putuson lang ang pan og ilang i-hoist sa ihulog nila sa pisi nga nakabitay sa kahoy. Unya pag moabot na ang pisi sa tumoy, ilala na yung birahon to ang pisi. Unya pag mag-bell, na may bell na to, unya na pan, pag mag-ring ang bell, kuha ni Saint Benedict ang pan, unya mag-thank you din siya, iyan na sang i-ring back, then birahon na sa ni Saint Romanos. So inana iyang kinabuhi for 3 years. 3 years. After 3 years of living in a cave, he went to the farmers and villages and found followers there. But before ni ana, sa diha lang eskwela pa si Saint Benedict dito sa Rome, nakita siya og babae nga gwapa. Gwapa nga babae. I don't know, gwapa ba siya standard. No? Basta kay ingon diya, gwapahan siya. And that woman is so attractive. And while he was staying in the cave, that picture of the woman is being painted by Satan to tempt him to lust that woman. So na siya lustful vision about that woman. I don't know, siguro nagpantasay siguro siya rin ni Behana. Pero man yung nagpantasay siya, but there was a great temptation nga tintalon siya nga maghuda-una ni ining babae nga nakita niya sa Rome samtang eskwela siya, nga sexy, nga gwapa nga babae. And I think Father Rex once shared this, that this saint jumped to the thorny bush o iyang gilukso ang iyang lawas dito sa hait kayo nga mga sagbot just to punish himself in order to combat that temptation. Kita karon bikan makita mo gwapa sa cellphone sa inyong baton. Na kanang gwapa ba? Kita mo gwapa sa cellphone. Kay si Satan ba kahilig ba siya mag-picture, no? Mag-paint siya og picture sa imong mind, sa imong memory
sa imong subconscious mind. The memory of your past, subconscious mind. Conscious mind is your present. Para na i-flash sa imo para matintal ka. Be, kamo be. Mo nga, ako father, ako tiwason ako damgo. Di ba? Matulog yung para tiwason ang damgo. Nagkan mo mga amigong inana. Inana man po ko sa una siguro. Kamo, murag inana po. Kamo makita mo gwapo sa cellphone, inana. Or mga babae, kita mo gwapo. Labi ng kuan kayo, naka six packs, di ba? Chest, puro kayo arm, inana ba? Matso kayo. Bading na ay mo bantay na mga, pagbantay mo na mga lalaki nga mga matso kayo sa gym, ha? Nya daghang mga tato. Kay na dili tanan mga lalaki. Dili tanan matso mga lalaki na ang uban na ang ilang kilay gihaitan, no? Kada ilang kilay ko ana tato na tato. Mm. But Saint Benedict combat this by punishing himself, by throwing himself down to the thorny bush. And from that moment on, gitabangan siya sa Ginoo. It's an act of penance. No. So, ilan na iyang discipline. One of his, okay, ang lesson we can see is when a man is exposed to sin, we suffer the residue of sin. When we expose, mo bitaw nga, kung mahimo pa lang, atog yun likayan ang exposure sa sala. Kay even until now, kung naa siguro'y pang request nga pwede pa lang mahitabo, nga i-erase sa akong subconscious mind is katong the moment nga nagpakasala ko. Nga sige balik-balik, nga i-hunt down ka sa imong mga sala. And sometimes, God will not take this away from you. He will just give you grace to overcome it. Murag batasan bito na to, atong batasan gid ba nato na, but ang grasya sa Ginoo ni abound para ato siyang ma-overcome. But kung magpalayo po ta sa Ginoo kanang grasya, magamay, mao na mo balik atong karaang batasan. Saint Benedict was invited to become a abbot of monastery. Tungod kay after 3 years, niagto na siya sa mga village. So wala siya nagtago sa langob. Okay? He went to the village, he went to the farmers. Tungod kay ang Italy, the ancient Italy is a farmland. Even until now, muagto ka og part sa Italy mga remote area, daghan dito mga grapevine, no? Mga grapes. That's why number 1 sila nga producer kay ng France and Italy sa wine. And Saint Benedict of Nursia was invited to become a abbot of a monastery at Vicovavro. Abbot meaning head sa monastery. Mura ba og pare, mura siya og pinakadako dia labang pare. No, dili man bishop ilang ngalan, abbot. No, Europe gagamit lang ang word. But the monks resisted his strict holiness, so he left. After that, he established 12 small monastic communities, often called monasteries. Each community had 12 monks, and each was led by a superior under his guidance. So ang iyang gibuhat, naghimo siya og 12 kabuok nga mga monasteries. Og bawat monasteries na ay 12 kabuok nga mga pare or mga monks. Og diha sa 12 na isa nga leader. Naghimo siya og mga community fathers. Kita, 7 ra mga ato na. 7 ba? Oh. Kuwangan pa ng 5 para may mong 12. And because he was disciplinarian and so strict with the life of balance of spiritual discipline and work, siya ang nag-una-una na ng Latin word nga ora et labora, pray while working or pray and work. Di ba makadungog na ora et labora? Samtang ang uban manggod, sige lang pangadji, way buhat. Ang gusto ni Saint Benedict, pwede ka magbuhat samtang nangadji ka, pwede sa ka nangadji samtang nagbuhat ka. Or pwede po nga ang imong pagpangadji, buhatan imong aksyon.
So ila na siya ka-stricto, dili lagi siya puros ampo, puros monastic life, gusto niya na action. Mao bitaw nga nagpanday siya 12 ka monastery, sa nga 12 ka buok. Himo siya 12 murag kapilya, monastery. By the way, Megson, ako lang na-mention last time, nga ang usa ka lugar nga walay monastery, walay prayer life. Kung ang usa ka lugar walay prayer life, patay na. I'm telling you. Kung ang usa ka simbahan walay pag-ampo, mura ba walay tawag-tawag? Mura ba relasyon ba nga walay istoryahay? Inana na. Mura kang nakigrelasyon pero wa mo communication. Unsa man ang relasyon? May pasamtang di pa mo larga, magbuwag lang daan. Kaya di magyapon mo work. So, life without prayer is not life at all. It won't survive. That is why, nalipay ko ganina, I think Father Rex invited sa mga youth leaders to attend the prayer. Encourage them to attend prayer because that is our lifeblood. Muna atong lifeline with Christ, we keep our communication open. Dili ka offline. You keep your line open. And you are conscious with the instruction and the next instruction. You are proactive. Murag kumpanya, no? Kanang dapat proactive ka. Dili ka kay inactive. When Benedict exposed their sins, kaya nangulo naman siya sa monastery, o dito ng mga pare or mga monks, when Benedict exposed their sins, they refused to reform. They instead wants to kill him. Ang mga monks, ang mga pare, gusto siya patyon. Gipatay gid nila sa Saint Benedict. When Benedict exposed their sin, they refused to reform. Ingna imong abay, do not refuse to reform. Or else, kung dili ka gusto mo bago, gusto nimo kana imong pare or imong dikon imo nang ipa-assassinate. Gusto nimo mamatay na lang na unta si dikon oy. Kay di ko gusto mo bago, gusto gid niya mabago ko. Or mawala unta na or ma-demote unta na or mahulog sa hagdan. Muna gusto nila kay di man gusto magpatuo. A priest in the name of Florentius wants to kill him, and one day monk who resisted his holiness tried to poison him, then handed him a cup of wine and smiling, pretending to be friendly, but inside the cup was death. Saint Benedict did not argue, he did not investigate, he did not panic, he simply made a sign of the cross. At that moment, he blessed the cup. It shattered. Sa dihang iyang gipanalanginan, ang kopa sa bino nga gibutangan og hilo, kay gusto siya nga hiluan, nabuak. May suon, pila ba sa ato diri nga kanang magkaon ta anywhere, agto kag laing balay, agto kag merkado, imong ampuan ang imong gikaon. O kung dili ka pare, Lord, please bless and sanctify this food. That is a simple word of exorcism. You exorcise, imong gi-cleanse ang imong gikaon. And the glass was shattered, nabuak. Then he left them. After strengthening the 12 monasteries, some followers followed him to a new mission. So gibiyaan to ni Saint Benedict nga lugar, apan wala niya biyae sama sa uban nga sama sa ilo kundi iyang gi-strengthen muna. And some followed him to a new mission. Si Father Florentinos, the orchestrator of the plot of his death, died from the collapse of the building. Namatay katong pare nga gusto mo patay niya. And Benedict cried and pitied on his soul. O si Saint Benedict naghilak kay naluoy siya datong pare nga gusto mo patay niya.
Kita no, kanang tao nga gusto maulit nato, unya magabaan mo yung tagaba, gigaya mirisi, datan awa, namatay na. Kay iya man kong gibirahan nga anak ko sa Dios. No, mura po ta si kinsa no? Katong mga tao nga magsukol-sukol, lako, naman sila karon. Wa na, 7 feet below the ground na, patay na. Inana ra ba ta usahay? Pero, sign ba na may suon of hatred? Tungkol kay si Kristo, magyud siya, nagtanom og kasuko. Kuna silent, it is a silent language of hatred and resentment and vengeance. Nga, wa man ta nasuko, pero once nga makadumdum ta sa ila, masuko ta kalit. Ana ba? Ug wa pa kita kapasaylo. It's not good. Nga malipay ta, we rejoice at the misery of others. Dili ba na maayo? Kanang malipay ta ba nga naalaot ang ubang tao, nagabaan na gyud sila, nagabaan na gyud. Dili ako inanabay ko sa una. Pero nakorek ko sa Ginoo nga Jesus never rejoiced when somebody was in misery. Only Satan. So don't be like Satan. Saint Benedict, he walked away. And wherever he went, God built something greater. Ug asa siya mo paingon, mas dako pa gyud ang gihatag sa Ginoo say until he founded monasteries, most famously at Monte Cassino, which became the center of his mission. Live a life of deep prayer, discipline, and spiritual authority. Before he built monasteries in Monte Cassino, he has to defeat the giant first, kay naay higante didto nga lugar. Nakaanan mo mong kasino? Kasino, baka ng kasino? Casino Filipino. Dili na mao nga kasino ha? Ang ngalan sa lugar, Monte Cassino. Giawat lang ng kasino. Double S man yung Monte Cassino. Kaning kasino, single S. No, kanang kasino nga kapasugalan. A little house of gambling, yan no? Casino, gadula. Pero ang Monte Cassino usa ka place nga diin si Apollo didto og uban nga mga idols gina-worship, ginasimba, ginapaduguan. Og ang tanan nga mga Romans busaka didto kung Apollo para maghalad. Kaya nagtuo sila nga si Apollo kibuloy maghatag nila good harvest. Dili si kibuloy. Muna na mo anak, ayaw ninyo ng Apollo. Pwede ra iro. Oh. Ayaw na ng mga tao. Bantay ta sa ngalan sa itong mga anak ha. Konsulta mo sa pare kung mahimo. Kay basin ka na ang ngalan sa iyong anak, mangalan na sa mga Diyos-Diyos. Di ba? Gwapo kay Archimedes, Hercules, Athena, Medusa, Zeus. You are invoking idols, pagan gods, demigods. In other words, you are calling up Satan. So, di maayo. Before si Saint Benedict nakaabot ito, he has to defeat the giant in Monte Cassino, and he has to defeat Apollo. And finally, kana nga lugar, before niya na-convert into monastery, gipangguba sa niya ang mga rebulto sa mga Diyos-Diyos. Kadumdum ko na rebulto diya sa kuan katong diya sa luyo ba, gikan na dito sa Dilima de Lara nga balay. Ila doktor sa una ba. Nya na ni mga seven dwarfs no, katong mga Snow White and the Seven Dwarfs. Nya kung tan-awon nimo na siya, ang iyang istorya na mga fairy ba? Elementals. So ang fairy, kung imo na tan-awon nilang origin, mga lamang lupa. Yawa diha sa yuta. Fallen angels, pero in rank, they are lower in rank kay mga lamang lupa man. Oh, unya mo na mga seven dwarfs mo na nga among gitugi kuan pa direct amo tugi kuan di maggahir bigig ulo na martilyo na ako sa unan di kapudpud. Na para mag-uban diya, ang uban dito. Mao siguro na diya nga naitiaw na diya daw dito po naitiaw. Ato ra ginang gubao na lagi, kumpiyansa ra kita ba? Kana naapat ta mga idols, mga idol to na pa may destroy na mo diya sa among office. Ang gina sila i-destroy properly.
na prayer para dana, no? When we destroy those. So again, si Saint Benedict, he defeat all those goddesses. And he had already formed 12 monasteries. Each had its own monks and superiors. Ako lang i-backward gamay. The communities were stable and functioning. So he did not bring everyone with him except those who followed him. And a couple or a core group of loyal disciples, some monks, were deeply attached to Benedict as their spiritual father, went with him in Monte Cassino. This became his greatest foundation. Now, let me just give you three major nga mga miracles nga na-perform during sa iyang time. Number one, in the wilderness, his monks were thirsty. No water, no river, or no source at all. Si Saint Benedict, kabalubon siya yung ibuhat, he struck the rock and the water flowed from the rock. Murag si Moses, no? Kuyawa, no? Nadi na nga santos di eh. Bunalan niya ang bato, niya ni gawas ang tubig. Yeah. Another time, a poisoned bread was sent to him. Katukap man to na. A poisoned bread. But Benedict, guided by the Holy Spirit, knew he called a raven, a wild bird that he had fed daily. So, Saint Benedict, mapakaon na si raven. Kanang langgam ba, nga itom. Uwak. No? Uwak ka, no? Kuya, sada, uwak. Dili, uwak. Uwak. Oh. Then, he commanded it. Ingon siya sa raven, take this bread and bring it to where no man can find it. And the raven obeyed. O kato nga bread na ay hilo. Number 3, a grieving father came to Benedict carrying the body of his dead child. No medicine, no solution, no hope. Only tears of a father. And he went to the saint and took the child, placed before him, before God, and prayed, and life returned. From Norcia, Saint Benedict, to Rome, where he studied, to the cave, to Subiaco, where he established 12 monasteries, and finally to Monte Cassino. 67 years of life as a saint. 67 years din namatay siya. May son, Saint Benedict, hinaot nga ang iyang kinabuhi naka-inspire sa ato. And even kita, we need a cave, a place of special meeting and solitude with Jesus. Ako ug ikaw, nagkinahanglan ta og langob like Saint Benedict, a place of solitude wherein we can hear God better, loud and clear. The world now we are living is so noisy. We need a cave to be silent and listen to Him most of the time. From that cave, our personal encounter with Jesus, guided by the bishop or spiritual director especially, we will make disciples and bear fruits. We will be sent to the world. I remember sa youth sa una, win, build, and send. While Jesus is building us, He will send us. We will win souls and build them like Saint Benedict. We need caves. We need silent moment. There are times, maigsoon, especially sa ato mga young people. Sa inyo, ako young pamangyapon ko at heart. We need times that we have to turn off our phone. Tingnan mong abay. You need time. Tingnan, you need time to turn off your phone and listen to God. We need caves. Kinalantag mga caves, mga igsoon.
The world is so noisy and it's captivating us. It's tying us most of the time. O ato mga batasan, ngilad na kayo. Labi na magdula ka, ngilad na kayo. Mga youth, sus, grabe. I've witnessed this. Di na masugo, irritable na kayo, init kay ulo. Ako guys, ako na, gadula mo po ko, di ko ganahan sugoon, di ko ganahan tawgon. Muna magdula o kadlawon. Kadlawon may sabog. Kaya sa udto, matay naman ako isuon. Mata naman siya. Siya na si dula puli. Aso-aso ang computer. Let me conclude this evening by sharing the life of Saint Scholastica, the twin sister of Saint Benedict. Si Saint Scholastica, before siya namatay, yearly si Saint Benedict muagto sa ubos. Tungod kay siya pod mismo naa sa monastery dito. She lived a life of prayer. And while Saint Benedict was there, they talk about heaven and God. Nalingaw sila kayo, istorya sila langit, istorya sila Ginoo. And when evening came, Saint Benedict was about to leave and went back to the monastery because it is part of their discipline that they don't spend a night outside the monastery without the knowledge of their superior. Though he was the superior. And his sister begged him to stay with me even just this night. And Saint Benedict, who was so strict and stick to his discipline imposed. Iyon siya, ako nag-impose na rin nga disiplina, unya di kumutuman, ulaw kayo. And he planned to travel back home. Gusto siya mauli dito sa taas, monastery. And Saint Scholastica bowed her head and prayed to God. And God sent a storm. And there was a heavy rain, there was a lightning, there was a storm, and Saint Benedict was not able to go home. And Saint Benedict complained to his sister, "What have you done?" And ingon niya, "Sister, you refused to grant my little request. So I asked God to intervene." And God intervened. And God sent the storm. And Saint Benedict had no choice but spent the night with her sister. And they talk about heaven. And they talk about God. And 3 days later, Saint Scholastica died and went to the Lord. And Saint Benedict saw her soul rising up to heaven. O nag-uban sa Ginoo. So beautiful. Alas 7 na hapit. Manindog ta, let's close this with prayer of Saint Benedict. Palihog manindog.